में तू पढ़ते ना, स्कूल का हेडमास्टर मैं हूँ, लेकिन हाथ में गुल्लियां नहीं कालिया पिस्तौल, समझा मेरे को। বিশ্বাস করেন ভাই, যদি মহিলার কথাবার্তা শুনে যদি আপনার হাসি না পায় তাহলে আমার বললেন, ঠিক আছে? কমেন্ট খোলা আছে, যা কিছু বলে দেন। আপনার কথাগুলো শুনে আপনি হাসতে বাধ্য হবেন, ঠিক আছে? আর আসলে বাদ কিছু না, ভালোই দেখেন আপনি, মানে ফানি, অনেক ভালো লাগছে ভিডিওটা আমার, তাই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম, ঠিক আছে? আপনারা দেখেন দেখেন আর এনজয় করেন। हाथ लाल नहीं करना चाहिए, तो क्या समझा मेरे को। तो कितना हमारी हाथ लाल करता है? मानिया मामूली मच्छर मार के हाथ लाल नहीं करना चाहिए। दर्शक गरु सिनन गुटित मानु सिनन आतोर मुठी, হ্যাঁ गरु सिनन गुटित मानु सिनन आतोर मुठी। अरे दुई- सुनाउजन बार बार मानुष उजन एक बार আচ্ছা আরে দুই একটা আর কইছে তোর ভাই না আরে একটা কইলাও আর কিটা কইতাম রে একটা কইলাও দেশটা শেষ আর তো কইলাম একটা একটা ডাইলগ কইলাও এখন তো তোরে কইলাম जो स्कूल में तू पढ़ते ना, स्कूल का हेडमास्टर मैं हूँ, लेकिन हाथ में गुल्लियां नहीं कालिया पिस्तौल, समझा मेरे को। আচ্ছা বাহ বাহ বাহ, আরেকটা 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 और तो कुछ আরেকটা नहीं मिलता है, और একটা मिलता है और किस नहीं है। अरे हुआ अरेक्टा। ज्यादा चला जा मेरे बात नहीं करना चाहिए, तो मेरे राग हो गया, इसलिए मुझे बात करने के। আরেকটা 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 জাস্ট আমার দর্শক বলে আরেকটা উনতে চাই না, আরেকটা আরেকটা দে এখন কিটা কইতাম রে আরেকটা তো কইলাম শুনাওজন বারবার গরু মানুষজন একবার গরু সিনন গুটিত মানুষ সিনন আতর মুটিত আপ সিগন্যাল গেট আউট ইয়াস ভেরি গুড। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা মচ্ছর মার के একবার কইলা লাস্ট जो होता है ना, मच्छर मार के हाथ लाल नहीं करना चाहिए। हम तो ज्यादा आदमी नहीं, कमती आदमी।